Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first for the news in English. Hungarian Prime Minister Viktor Orbán has pledged government support for economic players that suffer losses due to the new coronavirus at a forum of the Hungarian Chamber of Commerce and Industry. Orbán said that a new action plan was in the making to protect the economy and asked the Chamber to collect and forward by the end of April feedback from economic players concerning which sectors are expected to experience difficulties. Orbán said that rather than introducing macroeconomic measures, specific sectors such as tourism would need targeted help, and the government is prepared to create the appropriate financial conditions. The budgets for this year and next year will be redrafted to take into consideration the additional billions of euros needed for economic stimulation measures, he added. Everyone must do their contribution, said the Prime Minister. Gábor Gordon, the chairman of the March of the Living Foundation, told the MTI on Tuesday that the March of the Living, scheduled to take place in Budapest on the 19th of April, has been postponed due to the coronavirus. It is with heavy heart that we are forced to postpone the annual ceremony organized to commemorate the victims of the Holocaust, as nothing is as important as human lives and protecting health, said the statement. We ask the understanding of all Holocaust survivors and all sensible human beings, and we hope that we can soon reschedule the March of the Living in Budapest, he added. The International March of the Living organization announced on Monday that central events in Poland have been cancelled too. Greece and migrants equally need help at the Turkish border, said Ursula von der Leyen, President of the European Commission, when assessing the first 100 days of the Brussels-based committee under her leadership. Tension must be decreased at the Greek-Turkish border, and a sustainable political solution must be found to treat the crisis situation. She said that she was in constant talks with Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, and the European Commission is closely monitoring the events. Regarding her meeting with Turkish President Recep Tayyip Erdogan on Monday evening, Ursula von der Leyen said that the European Commission acknowledges the efforts of Ankara when it comes to tackling the refugee crisis, and the meeting is just the beginning of a new dialogue between the EU and Turkey. Former Vice President Joe Biden won the Idaho primary, while Vermont Senator Bernie Sanders came in first at the North Dakota primary. The two politicians who are competing for the Democratic presidential nomination are neck and neck in Washington based on the first results. Analysts say that Biden's victory in Idaho is significant because Bernie Sanders won the Idaho primary in 2016 against Hillary Clinton, who later became the Democratic presidential nominee. This state only sends 20 delegates to the 2020 Democratic National Convention in Wisconsin. Joe Biden also won the primaries in Mississippi, Missouri, and Michigan, a state with 125 delegates. Joe Biden has now become the frontrunner in the race for the Democratic presidential nomination. According to an expert on respiratory diseases, the coronavirus will probably continue to spread globally until June, reported the South China Morning Post. Chung Nansan, who played a key role in stopping the spread of the severe acute respiratory syndrome-related coronavirus, or SARS, in 2002 and 2003, suggested that authorities strengthen examinations at border crossings and introduce quarantine measures for those who arrive from an infected area. Based on data published every day, the virus that began in December has been gradually decreasing in China in recent weeks. However, strict safety measures are still in place to avoid that the virus gains new momentum. President Reuven Rivlin received the official results on the March 2 elections from the Central Elections Committee. In the state of Israel, there are no half-citizens, he said, referring to the incident last week when Prime Minister Benjamin Netanyahu demonstrated the right-wing majority among Zionist voters, excluding the votes of 500,000 Arabs. At the same time, he repeated his desire that the Likud party and Benny Gantz's blue and white form a unity government. In September, Rivlin proposed a unity government with Gantz and Netanyahu in rotation for the premiership and responsibilities shared equally between their parties. The role of the deputy prime minister would be extended in case the prime minister in office becomes illegally incapacitated, referring to Netanyahu's pending corruption trial. Yaakov Handelsman, Israel's ambassador to Hungary, spoke to Heti TV about his current position, Hungarian-Israeli relations, and the concept of a startup nation. He was appointed ambassador 3 months ago. He said that there was still a lot to do to improve Hungarian-Israeli relations, especially in the areas of economics and scientific innovation.
Fortunately, there are lots of Israeli companies in Hungary, above all in the high-tech industries. They came to Hungary to capitalize on the excellent Hungarian professionals who work here. Israel is often referred to as a startup nation, providing opportunities to the two countries, their professionals, and economies for further collaboration. And finally, for the weather, Saturday will be mainly sunny with some clouds in the western areas in the afternoon hours. No rain can be expected. The northwestern winds will be strong. At dawn, temperatures will be between -1 and +4 degrees Celsius, and in the afternoon between 9 and 13 degrees Celsius. Sunday will be sunny with no chances of rain. The eastern winds will be strong. In the eastern areas, the temperatures will be close to freezing point in the early hours. They will be between 8 and 12 degrees Celsius in the afternoon hours, though. The sunny and dry weather will continue on Monday with strong southern winds and temperatures ranging between 10 and 15 degrees Celsius. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarischer Premierminister Viktor Orbán hat auf einem Forum der ungarischen Industrie- und Handelskammer in Unterstützung der Regierung für Wirtschaftsakteure zugesagt, die durch das neue Coronavirus Verluste erleiden. Orbán sagte, dass ein neuer Aktionsplan zum Schutz der Wirtschaft in Vorbereitung sei und forderte die Kammer auf, bis Ende April Rückmeldungen von Wirtschaftsakteuren zu sammeln und weiterzuleiten, welche Sektoren voraussichtlich Schwierigkeiten haben werden. Orbán sagte, anstatt makroökonomische Maßnahmen einzuführen, würden bestimmte Sektoren wie der Tourismus gezielte Hilfe benötigen und die Regierung sei bereit, die angemessenen finanziellen Bedingungen zu schaffen. Die Budgets für dieses und das nächste Jahr werden neu formuliert, um zusätzliche Milliarden von Euros zu berücksichtigen, die für wirtschaftliche Stimulationsmaßnahmen benötigt werden, fügte er hinzu. Jeder muss seinen Beitrag leisten, sagte der Premier. Gabor Gordon, Vorsitzender der Marsch des Lebens Stiftung, teilte dem MTI am Dienstag mit, dass der Marsch der Lebenden, der am 19. April in Budapest stattfinden soll, aufgrund des Coronavirus verschoben wurde. Mit schwerem Herzen sind wir gezwungen, die jährliche Zeremonie zum Gedenken an die Opfer des Holocaust zu verschieben, da nichts so wichtig ist wie das Leben der Menschen und der Schutz der Gesundheit, heißt es in der Erklärung. Wir bitten alle Holocaust-Überlebenden und alle vernünftigen Menschen um Verständnis und hoffen, dass wir den Marsch der Lebenden in Budapest bald neu planen können, fügte er hinzu. Die internationale Organisation Marsch der Lebenden gab am Montag bekannt, dass zentrale Ereignisse in Polen ebenfalls abgesagt werden. Griechenland und Migranten brauchen gleichermaßen Hilfe an der türkischen Grenze, sagte Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, bei der Bewertung der ersten 100 Tage des in Brüssel ansässigen Ausschusses unter ihrer Führung. An der griechisch-türkischen Grenze müssen die Spannungen abgebaut und eine nachhaltige politische Lösung gefunden werden, um die Krisensituation zu bewältigen. Sie sagte, dass sie in ständigen Gesprächen mit dem griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis sei und die Europäische Kommission die Ereignisse genau beobachte. In Bezug auf ihr Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Montagabend sagte Ursula von der Leyen, dass die Europäische Kommission die Bemühungen von Ankara zur Bewältigung der Flüchtlingskrise anerkenne und das Treffen nur der Beginn eines neuen Dialoges zwischen der EU und der Türkei sei. Der frühere Vizepräsident Joe Biden gewann die Vorwahl in Idaho, während der Senator von Vermont Bernie Sanders bei der Vorwahl in North Dakota den ersten Platz belegte. Die beiden Politiker, die um die Nominierung des demokratischen Präsidenten kämpfen, stehen sich nach den ersten Ergebnissen in Washington gegenüber. Analysten sagen, dass Bidens Sieg in Idaho bedeutend ist, weil Bernie Sanders 2016 die Vorwahl in Idaho gegen Hillary Clinton gewann, die später die demokratische Präsidentschaftskandidatin wurde. Dieser Staat entsendet nur 20 Delegierte zum Democratic National Convention 2020 in Wisconsin. Joe Biden gewann auch die Vorwahl in Mississippi, Missouri und Michigan, einem Bundesstaat mit 125 Delegierten. Joe Biden ist jetzt der Spitzenreiter im Rennen um die Nominierung des demokratischen Präsidenten.
Laut einem Experten für Atemwegserkrankungen wird sich das Coronavirus wahrscheinlich bis Juni weltweit weiter verbreiten, berichtete die South China Morning Post. Chung Nan-san, der eine Schlüsselrolle bei der Eindämmung der Ausbreitung des schweren Coronavirus SARS im Zusammenhang mit dem akuten respiratorischen Syndrom in den Jahren 2002-2003 spielte, schlug vor, dass die Behörden die Untersuchungen an Grenzübergängen verstärken und Quarantänemaßnahmen für diejenigen einführen sollten, die aus einem Land eines infizierten Bereiches kommen. Basierend auf täglich veröffentlichten Daten hat das im Dezember begonnene Virus in China in den letzten Wochen allmählich abgenommen. Es sind jedoch noch strenge Sicherheitsmaßnahmen vorhanden, um zu verhindern, dass das Virus neue Impulse erhält. Präsident Reuven Rivlin erhielt die offiziellen Ergebnisse der Wahlen vom 2. März vom Zentralen Wahlausschuss. Im Staat Israel gibt es keine Halbbürger, sagte er und bezog sich auf den Vorfall in der vergangenen Woche, als Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die rechte Mehrheit unter den zionistischen Wählern demonstrierte, mit Ausnahme der Stimmenanzahl von 500.000 Arabern. Gleichzeitig wiederholte er seinen Wunsch, dass die Likud-Partei und Benny Gantz blau und weiß eine Einheitsregierung bilden. Im September schlug Rivlin abwechselnd eine Einheitsregierung mit Gantz und Netanyahu vor, um das Amt und die Verantwortlichkeiten zu teilen, die zu gleichen Teilen zwischen ihren Parteien geteilt werden. Die Rolle des stellvertretenden Premierministers würde erweitert, falls der amtierende Premierminister rechtlich arbeitsunfähig werde, unter Bezugnahme auf Netanyahus anhängigen Korruptionsprozess. Jakov Hadas, Handelsmann, Israels Botschafter in Ungarn, sprach mit Heti TV über seine derzeitige Position, die ungarisch-israelischen Beziehungen und das Konzept einer Start-up-Nation. Er wurde vor 3 Monaten zum Botschafter ernannt. Er sagte, es sei noch viel zu tun, um die ungarisch-israelischen Beziehungen zu verbessern, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft und wissenschaftliche Innovation. Glücklicherweise gibt es in Ungarn viele israelische Unternehmen, vor allem in der Hightech-Industrie. Sie kamen nach Ungarn, um von den hervorragenden ungarischen Fachleuten zu profitieren, die hier arbeiten. Israel wird oft als Start-up-Nation bezeichnet und bietet den beiden Ländern, ihren Fachleuten und Volkswirtschaften die Möglichkeit zur weiteren Zusammenarbeit. Und schließlich zum Wetter. Der Samstag wird überwiegend sonnig, mit einigen Wolken in den westlichen Gebieten am Nachmittag. Es wird kein Regen erwartet, der Nordwestwind wird stark. Im Morgengrauen liegen die Temperaturen zwischen -1 und +4 Grad und am Nachmittag zwischen +9 und +13 Grad Celsius. Der Sonntag wird sonnig, ohne Regenwahrscheinlichkeit. Der Ostwind wird stark. In den östlichen Gebieten werden die Temperaturen in den frühen Morgenstunden nah am Gefrierpunkt und am Nachmittag zwischen 8 und 12 Grad liegen. Das sonnige und trockene Wetter wird am Montag mit starken Südwinden und Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad Celsius fortgesetzt. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hetitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. À la réunion organisée par la Chambre hongroise de commerce et d'industrie, Viktor Orbán a promis que le gouvernement apporterait son soutien aux acteurs économiques qui subiront des pertes à cause du coronavirus. Un plan d'action doit être lancé pour la protection économique, a déclaré le chef du gouvernement en demandant à la Chambre de recueillir sur le terrain et de transmettre au gouvernement d'ici la fin du mois d'avril les retours des acteurs économiques pour évaluer savoir concernant les moyens à mettre en place selon les secteurs pour les aider à surmonter les difficultés. Au lieu des mesures macroéconomiques, des programmes sectoriels ciblés seront nécessaires, par exemple dans le domaine du tourisme, et le gouvernement en assurera les conditions financières, a indiqué le Premier ministre, en ajoutant que le budget de cette année et celui de l'année prochaine devront être repensés. Une aide de plusieurs milliards d'euros sera nécessaire comme mesure de relance, ce qui exigera une contribution de la part de chacun. La marche des vivants, prévue pour le 19 avril à Budapest, sera reportée à cause du coronavirus, a annoncé mardi à MTI Gábor Gordon, le président de la curatelle de la Fondation Marche de la Vie, chargé de l'organisation de la marche commémorative. Dans son communiqué, il a donné les éléments suivants.
compte tenu qu'il n'y a rien d'aussi important que de protéger la vie et la santé humaine, la marche est organisée chaque année en hommage aux victimes de l'Holocauste. On doit certes avec un cœur lourd reporter la marche. Il a demandé la compréhension des survivants de l'Holocauste, mais aussi de tous les sympathisants bien intentionnés. Il a exprimé l'espoir que la marche des vivants pourrait être bientôt organisée à Budapest. L'organisation Marche internationale des vivants a annoncé lundi qu'en Pologne, la commémoration centrale sera également reportée. Il faut apporter une aide à la Grèce et aux migrants à la frontière turque, a souligné à Bruxelles la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors de la conférence de presse tenue au 100e jour de son mandat. Elle a précisé qu'il fallait diminuer les tensions à la frontière entre la Grèce et la Turquie et trouver une solution politique durable pour guérir cette situation de crise aiguë. Elle a souligné qu'elle était en contact permanent avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et que la Commission européenne continuait à suivre les événements de près. Concernant la réunion tenue lundi soir avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, Ursula von der Leyen a indiqué que la Commission européenne reconnaissait les efforts déployés par la Turquie sur la question des migrants et que les négociations actuelles n'étaient que le début d'un nouveau dialogue entre l'Union européenne et la Turquie. Les primaires du Parti démocrate américain ont été remportées par Joe Biden en Idaho et par le sénateur du Vermont Bernie Sanders dans le Dakota du Nord. Selon les premiers résultats partiels dans l'État de Washington, les deux responsables politiques candidats sont toujours à égalité. D'après les analystes, la victoire de Joe Biden en Idaho est importante parce qu'en 2016, Bernie Sanders y avait gagné contre Hillary Clinton, qui était devenue plus tard la candidate du parti pour la fonction de président. Cet État envoie assez peu, soit 20 délégués, à la convention présidentielle du Parti démocrate qui se tiendra cet été à Wisconsin. Joe Biden est arrivé en tête dans les États du Mississippi, du Missouri et celui du Michigan, important pour de 125 délégués. Il a ainsi considérablement augmenté ses chances de devenir le candidat de son parti pour les élections présidentielles. Selon un éminent expert chinois dans le domaine des maladies respiratoires, la propagation de l'épidémie causée par le nouveau type de coronavirus durera au moins jusqu'à juin, a informé le quotidien South China Morning Post. Sur la base de ces prévisions, Zhong Nansan, qui a joué un rôle clé en Chine dans la lutte contre la propagation du syndrome respiratoire aigu sévère SARS, en 2002-2003, a conseillé aux autorités de renforcer les contrôles sanitaires aux frontières et de mettre en place des mesures de quarantaine pour les voyageurs en provenance des territoires frappés par l'épidémie. Selon les données officielles publiées au jour en Chine, l'épidémie qui sévit depuis décembre diminue progressivement au cours des dernières semaines. Cependant, de strictes mesures de sécurité sont toujours en vigueur dans le pays afin d'empêcher que la propagation du virus prenne un nouvel élan. Le président israélien Reuven Rivlin a reçu du responsable de la commission électorale centrale les résultats officiels des dernières élections. M. Rivlin a déclaré que dans l'État d'Israël, il n'y a pas de citoyens de seconde zone, ripostant ainsi au Premier ministre par intérim Benjamin Netanyahu qui, la semaine dernière, a démontré chiffres à l'appui que la droite était majoritaire parmi les électeurs sionistes, sans tenir compte des votes du demi-million d'Arabes israéliens. Par ailleurs, le président a indiqué que son projet visant à créer un gouvernement d'union avec le Likoud et le bleu et blanc dirigé par Benny Gantz était toujours d'actualité. Selon le projet proposé par le président Rivlin lors des élections de septembre, le gouvernement serait constitué de blocs égaux. Le poste de Premier ministre serait occupé alternativement et le pouvoir de vice-premier ministre serait élargi si le Premier ministre en fonction se retrouverait dans un état d'incapacité, a-t-il indiqué en ses références au procès de M. Netanyahou pour corruption.
L'ambassadeur de l'État d'Israël en Hongrie, Yaakov Adas Handelsman, a parlé à Heti TV de sa fonction actuelle, des relations entre la Hongrie et Israël et de la notion de nation start-up. L'ambassadeur est en poste en Hongrie depuis exactement 3 mois. Il considère qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau des relations entre la Hongrie et Israël, notamment dans le domaine de l'économie et de l'innovation scientifique. Heureusement, beaucoup d'entreprises israéliennes sont déjà installées en Hongrie, surtout dans l'industrie de la haute technologie. Elles y sont venues en raison de la grande qualité professionnelle du personnel hongrois. Israël a appelé nation start-up, ce qui donne l'occasion aux deux pays et aux professionnels de poursuivre la coopération entre les deux économies. Et finalement, pour le météo, samedi, le temps sera ensoleillé, sauf à l'ouest où le ciel sera plus nuageux, mais aucune précipitation n'est prévue. Le vent du nord, du nord-est s'élèvera à plusieurs endroits au petit matin et fera entre -1 et plus 4 degrés dans la journée. Les températures monteront jusqu'à 9 à 13 degrés. Dimanche, il y aura un soleil radieux, aucune précipitation n'est prévue. Dans plusieurs endroits, le vent de l'est sera accompagné par de fortes rafales. Au petit matin, il y aura des gelées dans le nord. Les températures monteront entre 8 et 12 degrés. Lundi, le temps restera sec et ensoleillé avec un vent de sud fort, voire très fort, avec des températures maximales de 10 à 15 degrés. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet à ttv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha prometido el apoyo del gobierno a los agentes económicos que sufren pérdidas debido al nuevo coronavirus en un foro de la Cámara de Comercio e Industria de Hungría. Orbán dijo que se estaba elaborando un nuevo plan de acción para proteger la economía y le pidió a la Cámara que recogiera y enviara antes de finales de abril los comentarios de los agentes económicos sobre los sectores que se espera que experimenten dificultades y sobre los medios concretos de los que puedan superarlas. Orbán dijo que en lugar de introducir medidas macroeconómicas, será necesaria ayuda específica para los sectores, por ejemplo, para el turismo, y el gobierno está dispuesto a crear las condiciones financieras adecuadas. Los presupuestos para este año y el próximo se volverán a redactar para tener en cuenta los 1.000 millones de euros adicionales necesarios para las medidas de estímulo económico, añadió. Cada uno debe hacer su contribución, advirtió. Gabor Gordon, el presidente de la Fundación de la Marcha de los Vivos, dijo el martes al MTI que la Marcha de los Vivos, prevista para el 19 de abril en Budapest, ha sido postergada debido al coronavirus, ya que nada es tan importante como las vidas humanas y la protección de la salud. Con gran pesar nos vemos obligados a posponer la ceremonia anual organizada para conmemorar a las víctimas del Holocausto, según el comunicado. Pedimos la comprensión de todos los sobrevivientes del Holocausto y de todos los seres humanos sensatos y esperamos que pronto podamos reprogramar la Marcha de los Vivos en Budapest, agregó. La Marcha Internacional de los Vivos anunció el lunes que los eventos centrales en Polonia han sido cancelados. Tanto Grecia como los inmigrantes necesitan ayuda en la frontera turca, dijo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en la conferencia de prensa de los primeros 100 días del comité con sede en Bruselas bajo su liderazgo. La tensión debe disminuir en la frontera greco-turca y hay que encontrar una solución política sostenible para tratar la situación de crisis. Subrayó que estaba en conversaciones constantes con el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, ya que la Comisión Europea estaba siguiendo de cerca los acontecimientos. En cuanto a su reunión con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, planeada para el lunes por la tarde,
Ursula von der Leyen dijo que la Comisión Europea reconocía los esfuerzos de Ankara y la hora de abordar la crisis de los refugiados, y aquella reunión era solo el comienzo de un nuevo diálogo entre la UE y Turquía. El ex vicepresidente Joe Biden ganó las primarias de Idaho, mientras que el senador de Vermont, Bernie Sanders, quedó en primer lugar en las primarias de Dakota del Norte. Los dos políticos que compiten por la nominación presidencial demócrata están codo a codo en Washington en base de los primeros resultados. Según los analistas, la victoria de Biden en Idaho es significativa porque Bernie Sanders ganó las primarias de Idaho en 2016 contra Hillary Clinton, quien más tarde se convirtió en la nominada presidencial demócrata. Este estado solo envía 20 delegados a la Convención Nacional Demócrata de 2020 en Wisconsin. Joe Biden también ganó las primarias de Mississippi, Missouri y Michigan, en estado con 125 delegados. Joe Biden se ha convertido ahora en el favorito en la carrera por la nominación presidencial demócrata. Según un experto en enfermedades respiratorias, el coronavirus probablemente seguirá propagándose a nivel mundial hasta al menos de junio, informó el South China Morning Post. Chung Nan-san, que en 2002-2003 desempeñó un papel fundamental en la detención de la propagación del síndrome respiratorio agudo severo SARS, relacionado con el coronavirus, sugirió que las autoridades reforzarán los exámenes en los cruces fronterizos e introdujeran medidas de cuarentena para los que llegaran de una zona infectada. Sobre la base de los datos que se publican diariamente, el virus, que comenzó en diciembre, ha ido disminuyendo gradualmente en China en las últimas semanas. No obstante, se siguen aplicando estrictas medidas de seguridad para evitar que el virus cobre un nuevo impulso. El presidente Reuven Rivlin recibió los resultados oficiales de las elecciones del 2 de marzo del Comité Central de Elecciones. En el Estado de Israel no hay cuidados a medias, afirmó, refiriéndose al incidente de la semana pasada en el que el primer ministro Benjamin Netanyahu demostró la mayoría derechista entre los votantes sionistas, excluyendo el voto de 500,000 de árabes israelíes. Al mismo tiempo, repitió su deseo de que el partido Likud y el azul y blanco de Benny Gantz formen un gobierno de unidad. En septiembre, Rivlin propuso un gobierno de unidad con Gantz y Netanyahu en rotación para la presidencia y las responsabilidades compartidas por igual entre sus partidos. El papel del viceprimer ministro se ampliaría en caso de que el primer ministro en funciones quedara legalmente incapacitado, refiriéndose al juicio por corrupción pendiente de Netanyahu. Yaakov Adas-Handelsman, embajador de Israel en Hungría, en una entrevista con Heti TV, habló sobre su posición actual, las relaciones húngaro-israelíes y el concepto de una nación emergente. Este encargo en Hungría desde hace 3 meses. En su opinión, todavía hay mucho que hacer para mejorar las relaciones húngaro-israelíes, especialmente en las áreas de economía e innovación científica. Afortunadamente, hay muchas empresas israelíes en Hungría, sobre todo en las industrias de alta tecnología. Vinieron a Hungría para aprovechar los excelentes profesionales húngaros que trabajan aquí. A menudo se hace referencia a Israel como una nación emergente, lo que ofrece oportunidades a los dos países, a sus profesionales y a sus economías para una mayor colaboración. Y finalmente, por el tiempo, el sábado estará principalmente soleado con algunas nubes en las zonas occidentales por la tarde. No se espera precipitación alguna, el viento del noroeste será fuerte en algunas regiones. Al amanecer, las temperaturas estarán entre los -1 y los +4 grados, por la tarde entre los 9 y los 13 grados. El domingo estará soleado y no habrá posibilidades de lluvia. El viento del este será acompañado con rachas fuertes en algunos lugares. En las zonas orientales las temperaturas estarán cerca del punto de congelación en las primeras horas y entre los 8 y 12 grados por la tarde. El tiempo soleado y seco continuará el lunes con fuertes vientos del sur y temperaturas entre los 10 y 15 grados. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención.
Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ראש הממשלה ההונגרי ויקטור אורבן הבטיח סיוע ממשלתי לגופים כלכליים שספגו הפסדים בגלל נגיף הקורונה בפורום לשכת המסחר והתעשייה ההונגרית. יש להכריז על תוכנית פעולה להגנה כלכלית, כך אמר ראש הממשלה, שביקש מלשכת המסחר לאסוף ולהעביר לממשלה בסוף אפריל משוב קרוב קרקע מצד הגופים הכלכליים בנוגע לעזרה הנזקקת על ידי המגזרים כדי להתמודד עם הקשיים הצפויים. יש צורך בתוכניות מגזריות ממוקדות ולא בצעדים מקרו-כלכליים כמו למשל בתיירות, והממשלה תיצור את התנאים הכספיים לכך, אמר ראש הממשלה, והוסיף כי יש צורך בחישוב מחדש של התקציב של השנה ושל השנה הבאה כדי לעזור לכלכלה, דבר שיכריח את כולם להשתתף במאמץ. גבור גורדון, יושב ראש מצעד קרן החיים, אמר ל-MTI ביום שלישי כי מצעד החיים שתוכנן להתקיים בבודפשט ב-19 באפריל נדחה בגלל נגיף הקורונה. בלב כבד אנו נאלצים לדחות את הטקס השנתי המאורגן להנצחת קורבנות השואה. הרי אין דבר חשוב יותר מחיי האדם ובריאותו, כך נאמר בהודעה. אנו מבקשים את הבנתם של כל ניצולי השואה וכל בני האדם ההגיוניים, ואנו מקווים שבקרוב נוכל לקבוע זמן חדש למצעד החיים בבודפשט, כך הוסיפו. הארגון הבינלאומי של מצעד החיים הודיע ביום שני כי האירועים המרכזיים בפולין בוטלו. סגן הנשיא לשעבר ג'ו ביידן זכה בפריימריז היידאו, ואילו הסנטור מוורמונט ברני סנדרס הגיע למקום הראשון בפריימריז של דקוטה הצפונית. שני הפוליטיקאים שמתמודדים על המועמדות לנשיאות מהמפלגה הדמוקרטית כרגע עומדים ראש בראש בוושינגטון על סמך התוצאות הראשונות. אנליסטים טוענים כי הניצחון של ביידן בהיידאו הוא משמעותי מכיוון שברני סנדרס זכה בפריימריז בהיידאו בשנת 2016 נגד הילרי קלינטון שלימים הפכה למועמדת לנשיאות מהמפלגה הדמוקרטית. מדינה זו שולחת רק 20 נציגים לוועידה הלאומית הדמוקרטית 2020 בוויסקונסין. ג'ו ביידן זכה גם בפריימריז במיסיסיפי, מיזורי ומישיגן, מדינה עם 125 נציגים. ג'ו ביידן הפך כעת למוביל במרוץ המועמדות לנשיאות של המפלגה הדמוקרטית. גם יוון וגם מהגרים זקוקים לעזרה במצב הנוכחי בגבול טורקיה, כך אמרה אורסולה פון דר ליין, נשיאת הנציבות האירופית בבריסל, בתדריך על 100 הימים הראשונים שלה בתפקידה. היא אמרה שצריך להפחית את המתחים בגבול יוון-טורקיה, ויש למצוא פתרון פוליטי בר קיימא להתמודדות עם המשבר החריף. היא הדגישה כי היא נמצאת בקשר רציף עם ראש ממשלת יוון, קיריאקוס מיצוטאקיס, וכי הנציבות האירופית עוקבת אחר ההתפתחויות. באשר לפגישתה עם רג'פ טאיפ ארדואן, נשיא טורקיה, ביום שני בערב, אורסולה פון דר ליין הצהירה כי הנציבות האירופית מכירה במאמציה של טורקיה בנושא הגירה, וכי משא ומתן זה הוא רק תחילתו של דיאלוג חדש בין האיחוד לטורקיה. התפשטות נגיף הקורונה החדש יכולה להימשך לפחות עד יוני, כך על פי המומחה המוביל של מחלות נשימה בסין, כך דווח בסאות' צ'יינה מורנינג פוסט. צ'ונג נאנסן, שמילא תפקיד מפתח במאבק בנגיף בסין במהלך מחלת הסארס, ייעץ לרשויות להגביר את בדיקות הבריאות במעברי הגבול, וכן להכניס להסגר את אלה שהגיעו מהאזורים הנגועים. על פי נתונים רשמיים יומיים, המגפה בסין הולכת ופוחתת בשבועות האחרונים בהתמדה, אך עדיין יש אמצעי הגנה חזקים בכדי למנוע מהנגיף לתפוס תאוצה מחדש. הנשיא ראובן ריבלין קיבל את התוצאות הרשמיות של הבחירות מהשני במרץ מוועדת הבחירות המרכזית. במדינת ישראל אין חצי אזרחים, כך אמר, בהתייחסו לאירוע בשבוע שעבר, כשראש הממשלה הראה את הרוב הימני בקרב המצביעים הציוניים, בלי לקחת בחשבון את הצבעותיהם של 500,000 ערבים. במקביל הוא חזר על רצונו לממשלת אחדות בין מפלגות הליכוד וכחול לבן של בני גנץ. בספטמבר הציע ריבלין ממשלת אחדות על בסיס רוטציה בין גנץ ונתניהו, באחריות משותפת בין מפלגותיהם. תפקידו של סגן ראש הממשלה יורחב למקרה שנבצר מראש הממשלה למלא את תפקידו עקב נסיבות משפטיות, בהתייחס למשפט השחיתות הממתין של נתניהו. יעקב הדס הנדלסמן, שגריר ישראל בהונגריה, שוחח עם אתי TV על תפקידו הנוכחי, יחסי הונגריה-ישראל, ועל הרעיון של מדינת סטארט-אפ. הוא מינה לשגריר לפני כ3 חודשים. הוא אמר שעדיין יש הרבה לעשות כדי לשפר את היחסים בין הונגריה לישראל, במיוחד בתחומי הכלכלה והחדשנות המדעית. למרבה המזל יש הרבה חברות ישראליות בהונגריה, מעל הכל בענפי ההייטק. הם הגיעו להונגריה בשביל אנשי המקצוע ההונגרים המצוינים שעובדים כאן. ישראל מוכנה לעתים קרובות מדינת סטארט-אפ, וזו ההזדמנות
בשתי המדינות, אנשי המקצוע והכלכלה לשיתוף פעולה מעמיק יותר. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. יום שבת יהיה בעיקר בעיר, מעט עננים באזורים המערביים בשעות אחר הצהריים, לא צפוי גשם. הרוח הצפון מערבית תהיה חזקה. עם עלות השחר הטמפרטורות תהיינה בין מינוס מעלה ל-4 מעלות, ובשעות אחר הצהריים בין 9 ל-13 מעלות. יום ראשון יהיה בעיר ללא סיכוי לגשם. הרוח המזרחית תהיה חזקה. באזורים המזרחיים הטמפרטורות תהיינה קרובות לנקודת הקיפאון בשעות הבוקר המוקדמות. אחר הצהריים צפויות בין 8 ל-12 מעלות. מזג האוויר הבהיר והיבש ימשיך ביום שני עם רוחות דרומיות חזקות וטמפרטורות בין 10 ל-15 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.